हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक बॉयज। आप लोगों को पता है आज कौन आने वाला है? पीछे दिखाओ, पीछे पीछे आओ। तो आप लोगों को पेंडल ही देख रहा है कौन आने वाला है। तो आगे का वीडियो में आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। चलो। तो गाइस अभी आने का टाइम हो गया है, देख सकते हैं ये अभी सब लाइन में लगा हुआ है। अभी हम लोग बहुत देर हम लोग वेट किया है। वेट करते करते हम लोग को पैर हाथ सब दर्द करने लगा, मेरा सर भी दर्द करने लग गया है। अभी आ रहा है देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग 9 बजे आए थे, 5 घंटा हो गया। कितना बज रहा है? अभी 2:18 हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो आने वाला है अभी, ठीक। इधर और इधर लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं, दोनों तरफ दिखाओ। इधर दिखाओ और इधर भी दिखाओ। कितना सारा आदमी है। टाइम आने में कितना टाइम है अभी मुझे भी नहीं पता। मैं रुक के मेरा पैर हाथ सब दर्द करने लग गया। सब लोग स्वागतम के लिए रुका हुआ है, उधर भी है इधर भी। रेडी? मामा ऐसे नहीं जिंका चिका जिंका चिका जिंका चिका। জুমিং দি দিলি। सबका हाल देखो गाइस, बहुत टाइम हो गया। इधर देखो सब लोग और इधर देखो, लगता है सब लोग जाने वाला ही है। ठीक नहीं है कब आएगा। सब बोल रहा है आएगा लेकिन देख सकते हैं। इधर मार्क देखा। কোৱা কি কৈছে? আমি ৰাস্তাতে বহি দিলো, মামা অহা নাই বুলি দুখ কৰি আছো। এই হাতৰ ফুল হাততে মৰহি গল মামা। দাদা কেতিয়া আহিব? तो आप लोगों ने देख लिया कितना भीड़ था। मतलब मैंने हाथ मिलाया, कितना भीड़ की मतलब पब्लिक मतलब ठेला ठेली हो गया एकदम, क्या ही बताऊं। अभी भारत माता के नरेंद्र मोदी दिलीप शइकिया कामाख्या दासा अजंता नेउक मैं बेसी दीघलियाকৈ नकওঁ। मामा श्रद्धा राइज জন आशीर्वाद যাত্ৰাৰ আজি 6ষ্ঠ দিন। যোৱা 6 দিনত আমি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি গৈছিলোঁ আৰু আজিৰ দৰে বিগত দিনকেইটাতো ৰাইজে আমাক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে। আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি এখন সমস্যাবিহীন সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰিব খোজো, যিখন ৰাজ্যত মহিলাৰ সন্মান থাকিব, দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত জনৰ অন্ন বস্ত্ৰ সংস্থাপনৰ অসুবিধা নাথাকিব
আৰু অন্তিম গাঁওখনলৈকেও খোৱা পানী আৰু পকী ৰাস্তা যাব। যোৱা 5 বছৰত আমি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু তাৰ পৰিণতি আজি অসমৰ ৰাইজে দেখিছে। আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, উদ্যমিতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, নিযুত মইনা, নিযুত বাবু, বিনামূলীয়া চাউল, চিকিৎসাৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি আৰু 100 টকাতে 1 কেজিকৈ দালি, চেনি আৰু নিমখ। আমি যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আমি গোটেইবোৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, কিন্তু যিবিলাক কাম আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ অহা 5 বছৰত আমি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বাবেই অহা 5 বছৰতো যাতে ৰাইজে বিজেপিৰ চৰকাৰ পাতে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি আমি এই দৰাং বনাঞ্চললৈ আহিছিলোঁ। আৰু আমি ৰাইজক এটাই কথা কম, যোৱা 5 বছৰত আমি 1 লাখ চাকৰিৰ কথা কৈছিলোঁ, অহা 5 বছৰত 1 লাখ নহয় আমি 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা কম। আমি CM ত্ৰিপুলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যোৱা 5 বছৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে আমি 2 লাখ টকাকৈ দিছিলোঁ। অহাবাৰ আমি 1 লাখ নহয় 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাকৈ সহায় কৰিম। এইবাৰ আমি